de los versículos anteriores, y como estaban de ropa blanca, pues ya sabemos que es la gran multitud. Pero hermanos, yo tengo una gran sorpresa para ustedes. Yo he descubierto, hermanos, estudiando la palabra, escuchando varios teólogos, de que este grupo que está hablando aquí no es la gran multitud. Este grupo son los 144,000. ¿Y por qué yo sé? Bueno, vamos a considerar entonces a la luz de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Y por eso que tenemos que ahora estudiar ese tema, porque hay una gran obra para hacerse. Y esta obra, mis hermanos, está intocada. Aquí dice claramente el versículo 14, el versículo siguiente que estamos leyendo, dice así: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido. ¿De dónde, hermanos? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, mis hermanos, este grupo que vino de la gran tribulación, siempre yo había pensado que era la gran multitud que fue martirizada, pero no, mis hermanos, este grupo que sale con la ropa blanca y que pasan por la gran tribulación, que pasan por el tiempo de angustia de Jacob, y ellos, mis hermanos, son el grupo de los 144,000. No sé hasta dónde me alcanza, porque además tenemos 15 minutos, queremos terminar a la hora de la puesta del sol, pero vamos a leer el otro versículo, el versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios. ¿Dónde están ellos? ¿Y dónde está el trono? ¿Dónde está el trono de Dios? En el lugar santísimo, al santuario. Ponga atención en esto, porque allá en primeros escritos vamos a entender a la página 15 de que la gran multitud no tiene acceso al trono de Dios, solamente los 144,000. Este número que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, que viene de la gran tribulación, ellos están día y noche, otra vez 7:15, dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahora escuchen esto, hermanos, eso es maravilloso, por eso hay que estudiar el santuario. Quien no entiende la doctrina del santuario se pierde al laberinto de las profecías escatológicas y apocalípticas. ¿Por qué? No va a entender. Cuando, mis hermanos, estudiamos el ritual del santuario, habían 24 turnos de sacerdotes que hacían el servicio, hermanos. Eran levitas. Y ellos eran los únicos que tenían el permiso de entrar allá. La gente común tenía que estar allá al atrio afuera. Solamente los levitas que pudieran entrar ahí al lugar santo. Y los sumos sacerdotes pudieron entrar. Había siempre uno en turno que pudiera entrar al lugar santísimo. Por tanto, mis hermanos, es muy importante el contexto de lo que estamos leyendo aquí. Y dice que ellos, mis hermanos, ellos son guardados, porque ellos vão passar por la maior crisis de todos os tempos. Por isso o capítulo 7 diz assim, versículo 16, já não tinham hambre, porque eles passaram por hambre, nem sede, porque eles passaram por la sede, e o sol não cairá mais sobre eles, nem calor alguno. A la quarta plaga, eles passaram por esta plaga, eles passaram por la hambruna, passaram por la sede, pero agora já não vão ter mais estas necessidades básicas da vida. Estão comigo? E o outro grupo não, o outro grupo foi martirizado. A Bíblia lo diz, foram decapitados para não receber a marca da bestia, pero este grupo, os 144,000, eles não vão ser decapitados, eles não vão ser mortos, vão ser procurados, vão ser caçados como animais, pero Deus os vai guardar, e eles não vão conhecer a morte, e como Enoque e Elias serão arrebatados vivos, quando venga o Senhor, os 144,000. Por isso, mis hermanos, dice, porque o Cordeiro, versículo 17, que está em meio del trono, los pastoreará e los guiará a fuentes de águas de vida, e Deus juzgará toda lágrima de los ojos de ellos. Ellos serão um grupo especial, guiados por quem? Por el Cordeiro. Por isso, o capítulo 14 menciona, mis hermanos, hablando deste grupo especial,
Habla algo interessante, capítulo 14, versículo 4 de Apocalipse, diz assim, hermanos, diz, estes são os que não se contaminaram com mujeres, pois são vírgenes, estes são os que siguen al Cordeiro por donde quiera que vá, estes foram redimidos de entre los hombres como primícias para Deus. La outra semana vou falar sobre isso, hermanos, porque há dois grupos de primícias. Um grupo quando Jesus ressuscitou, isso está em livro de Mateus, capítulo 27, versículos 50, 51 adelante, restou um grande grupo de mártires, disse a irmã White, que eram os mártires do passado, desde o primeiro mártir, qual foi? Abel, claro que sim, Caim lo matou porque considerava Abel mais santo e então lhe desgustava ver Abel consagrando-se cada dia e fazendo o sacrifício e Caim lo matou. E agora, meus irmãos, lhe hago uma pergunta: qual foi o último mártir hasta o tempo de Jesus? Alguém falou? Juan el Bautista. Alguns dizem Esteban, pero Esteban todavía não havia sido mártir ao tempo quando Jesus ressuscitou e foi ao cielo. Juan el Bautista foi o último mártir, assim que desde Abel hasta Juan el Bautista, um grande grupo de mártires foi levado ao cielo. A irmã Quail lo menciona isto al livro Deseado de todas as gentes. Então, hermanos, aquele foi o primeiro grupo de primícias que quando Jesus foi ao cielo, levou este grupo de seres humanos ressuscitados e agora eles estão allá, já desfrutando da glória. Pero quando Jesus venga, meus irmãos, também vai haver um outro grupo de primícias. Quem são? Os que não passaram por la muerte. Por isso o apóstolo Pablo, rapidito, hermanos, parece que aumentaram o horário aí para mim, era 15 minutos, agora já são 30, está aumentando, a graça e a misericórdia, não? E eu aproveito, não? Vamos allá, hermanos, 1 de Tessalonicenses, não sei se descontrolou a hora, pero vamos aí a aproveitar. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim, hermanos, capítulo 4, versículo 13, aí disse, tampouco queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen, quer dizer, os que estão muertos, não? Para que não os entristezcais como os outros que não têm esperança. Versículo 14, diz assim, porque se creemos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também trairá Deus com Jesus a los que durmieran em Ele. Agora escutem isto, disse assim, hermanos, o apóstolo Pablo, cambia a coisa, versículo 15, por lo qual os decimos, esto em palavra do Senhor, que nós outros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Senhor, não precederemos a los que durmieran. Versículo 16, porque o Senhor mesmo com voz de mando e com voz de arcángel e com trompeta de Deus descerá del cielo e los muertos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se há dois grupos ou não há dois grupos? Um grupo que havia muerto, um grupo que estava na sepultura e outro grupo que quedou vivo. Quando venga o Senhor, os 144,000 estão vivos e a grande multitud, hermanos, foram decapitados, estão muertos, pero estão agora esperando que a trompeta que vai ser sonada e agora eles vão levantar da sepultura. Estão comigo? Então, há dois grupos. Dois grupos. A Bíblia lo menciona e o Espírito de profecia lo menciona. E o apóstolo Pablo também, allá em 1 de Coríntios 15, vocês conhecem esses textos, nomás um recuerdo, não? Versículos 50 e 51, 1 de Coríntios capítulo 15, o apóstolo Pablo menciona, por isso digo, hermanos, que a carne e a sangre não podem heredar o reino de Deus, nem a corrupção heredar a incorrupção. Versículo 51 diz assim, e aqui os digo um mistério, não todos dormiremos, quer dizer, os 144,000 não muerem, não vão à sepultura, não serão decapitados, disse, não todos dormiremos, pero todos seremos que? Transformados. E diz o versículo 52, em um minuto, em um abrir e cerrar de olhos, a final trompeta, porque se tocará a trompeta, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós outros seremos transformados. Então, meus irmãos, há dois grupos que a Bíblia apresenta, que o Espírito de profecia apresenta a la hora ou la reta final. Quando eu leio este livro, irmãos, primeiros escritos, agora onde coloquei, aqui está. Quando leio este livro, a irmã Huay vai tornar muito claro isto, ok? Muito claro. Vamos à página 15 que mencionei.
Aqui dice assim, hermanos, é a primeira visão da hermana White, é uma visão que todos deveriam ler para fortalecer sua fé em el Senhor. Dice assim, hermanos, de que ella empieza a mirar la tierra de la promesa, ¿no? La nueva Jerusalém, com seus campos verdes, frutales e tanta coisa hermosa. E disse assim a la página 15, hermanos, pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieran e entendieran la voz. ¿Por quê? Porque eles estão vivos, eles não foram à sepultura. Deus anuncia o dia e a hora da venida de Jesus, e aí, hermanos, retumbante a voz de Deus em el cielo, há terremoto com a voz de Deus, e os santos vivientes, que são os 144,000, escutam e entendem. Os impíos não entendem, disse, pero los malvados se figuraram que era fragor de truenos e de terremoto. Quando Deus señalou o tempo e derramou sobre nós o Espírito Santo, e nossos semblantes se iluminaram. Como Pablo mencionou, nem todos dormiremos, pero transformados seremos todos. Refulgentemente com a glória de Deus, como lhe sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Agora escutem que vou ler com bastante calma para que entendamos. Dice assim: los 144,000 estavam todos sellados e perfeitamente unidos. ¿A que condição devemos chegar, mis hermanos? Unidos. Agora, mis hermanos, temos que entender que devemos unirnos. Por isso me assusta quando todos os pastores não se unem, quando todos os ministérios, cada qual está aislado, quando não se apoiam, não se ajudam, nem se hablam. Os 144,000 chegarão na condição de tanta consagração que estarão unidos. Em sua frente levavam escritas essas palavras: Deus, Nueva Jerusalém. Isto vamos ver a la semana, hermanos, a la carta de Filadélfia. Eles têm escrito em sua frente esta escritura, ¿no? E además uma brilhante estrela e com o novo nome de Jesus. Esse é o grupo de 144,000. A grande multitud tem palmas em las manos. E este grupo, mis hermanos, eles têm uma corona. Dice: los impíos se enfurecieron al vernos em aquele santo e feliz estado e queriam apoderar-se de nós outros para encarcelar-nos quando estendimos a mão em el nombre de Jesus, em el nombre del Senhor, e caíram rendidos em el suelo. Hermanos, entonces dice aqui que el Senhor agora vai levar este grupo a entrar em el templo. Vamos a brincar um pouquito. Dice assim a la página 18 del mismo livro, a la página 18. E bem abaixo dice assim: em el trajeto encontramos a um grupo que também contemplava la hermosura del paraje. Estavam mirando, não? Las flores, el campo, los animales, todo era muito hermoso. Essa é a primeira visão. Advertí que el borde de suas vestiduras era rojo. Llevavam mantos de um blanco puríssimo e muito brilhantes coronas. Quando los saludamos, perguntei a Jesus quem eram. Essa gente tinha roupa branca e um borde rojo. E me respondió que eram mártires. Então também os mártires têm que roupa branca, pero como se diferenciam do outro grupo? Porque tinham um borde rojo, com uma franja, não? Assim se diz, uma franja roja abaixo da roupa, que haviam sido muertos por seu nome. Les acompanhavam uma inúmera hueste de pequeñuelos que também tinham um ribete rojo em suas vestiduras. E me acuerdo, hermanos, que allá em Ramá se murieron um montão de niños por Jesus quando queriam, em Belém, perdão, quando queriam matar a Jesus. E então eles murieron por el Senhor, e José, orientado por el ángel, escapou a la noite com o bebê Jesus. Agora diz: el monte de Sión estava delante de nós, e sobre el monte havia um hermoso templo. Lo rodeavam outros 7 montes, de onde cresciam rosas e lírios. Los pequeñuelos trepavam por los montes,
o se lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo. El boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos. Todos embellecían aquel paraje. Ahora escuchen esto. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos: aleluya. ¿Quedó claro, hermanos? Aquel grupo que aparece allá al capítulo 7, del versículo 13 adelante, hermanos, y que yo pensaba que era la gran multitud, no era, son los 144,000. ¿Por qué entonces viene esta revelación, hermanos? Para dejarnos saber de que hay dos grupos que llegan al cielo. Un grupo, mis hermanos, que es una gran multitud, tiene ropas blancas. Otro tercer grupo que también, hermanos, son muchos, son mártires, pero se diferencian porque tiene una franja roja a la túnica. Y hay un grupo, mis hermanos, que aparece distinto. Por eso viene la pregunta de Apocalipsis: ¿y estos quiénes son? ¿De dónde han venido? Y a la respuesta, mis hermanos, ellos vienen de la gran tribulación, pasaron por la hora más difícil, más oscura de todos los tiempos. Ellos son los 144,000 y ellos ahora entran al templo con Jesús. Dice así, mis hermanos: ese templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente. ¿Alguna vez usted ha mirado un oro transparente? De tan limpio, de tan puro este oro, puede verse al otro lado. Dice así, hermanos: con engaste de hermosísimas perlas, no me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedras en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los 144,000. Hermanos, escuchen esto. Cuando usted va a un país, casi todos los países tienen ahí un monumento al soldado desconocido. ¿Ya escucharon de esto? Aquellos soldados que fueron a la guerra para defender su país, para mantener la libertad de su país, dieron su vida. Entonces los países lo que hacen es poner un monumento y ahí escriben los nombres, porque la persona no puede ser enterrada porque murieron en la guerra allá y no se pudo recuperar el cuerpo, pero tienen su nombre. Pero mis hermanos, no es un grupo muerto, es un grupo vivo. Y ellos, hermanos, tienen escritos en letras de oro ahí, hermanos, en las tablas que están delante del templo, ahí tienen los nombres de los 144,000 escritos, porque todas las personas van a conocer, hermanos, todo el universo va a conocer este grupo especial. ¿Y por qué? Porque ellos siguen al Cordero y sirven al Cordero, no solamente aquí en la tierra, ellos van a servir al Cordero por toda la eternidad. Entonces, hermanos, un día cuando Jesús se levanta de su trono y entonces hace mención que va a visitar una galaxia muy lejana, y este grupo de los 144,000 también se prepara y con el Señor Jesús van a visitar los mundos y todo el universo. Y allá este grupo va a dar testimonio, van a ser un testimonio vivo de que pudieran vivir en la tierra sirviendo al Dios del cielo en la hora más oscura de todos los tiempos. Quiere decir que el grupo de 144,000 hace dos obras para Dios. Una obra aquí en la tierra, mis hermanos, porque ahora con todos los desastres, con todo el sufrimiento, con toda la tortura que Satanás va a llevar a las multitudes, como ya estamos mirando allá en Ucrania, hermanos, la gente del mundo que no conoce la Biblia, ellos dicen así: ay, Dios es malo. Ay, porque Dios permite el sufrimiento de los niños. Ay, porque Dios permite que se está destruyendo toda la vegetación, la naturaleza, y ponen la culpa en Dios. Pero ¿quién está por detrás de todo esto? Es Satanás.
Claro que Deus lhe dá o permisso, mas a obra é de Satanás. E eu pudiera regressar ao livro Eventos de los Últimos Dias para ler isto todo. Deus restringe, mis hermanos, su poder, e Satanás agora tem um permisso de fazer as desgraças, pero el mundo não conhece la misericordia, el amor de Dios, y pone la culpa en Dios. Entonces, mis hermanos, Dios va a tener un ejército a la tierra que va a tocar puerta por puerta, casa por casa, y va a enseñar a la gente, va a educar a la gente que todo lo que está por detrás de estas catástrofes, guerras, hambruna, epidemia, enfermedad, muerte, violencia, es porque Satanás levantó un delegado en la tierra que ocupa el lugar del verdadero vicario divino, que es Jesucristo nuestro Salvador. Y este delegado en la tierra que ocupa el lugar de Jesús es una farsa, y por eso Dios ha permitido que venga todos los castigos y desgracias. Por eso entonces los 144,000 tienen que reivindicar el carácter de Dios aquí en la tierra durante todo el periodo de las plagas, porque cuando estuvieran cayendo las trompetas y las plagas, la gente va a estar culpando a Dios, y los 144,000 van a decir, no, Dios nos cuida porque obedecemos su palabra, y ellos van a reivindicar el carácter de Dios y van ahora a apuntar el verdadero responsable de la rebelión. ¿Y quién está por detrás de todo eso? Que es Satanás y sus delegados. Y al cielo, esses 144,000 vão a seguir a Jesus a todos os mundos, todos os planetas habitados, para dizer, Deus é amor. Deus é misericórdia, porque Ele nos cuidou, nos guardou, e nós outros aqui estamos para testemunhar de que seu governo é um governo justo, e Deus é um Deus demócrata, que não é um Deus despótata, um tirano, que hace lo que quiere por su propia cuenta. Ao revés, Ele nos deu a oportunidade para nos salvar. Então, mis hermanos, por isso Apocalipse 4, versículo 14:4, perdão, de Apocalipse, é tão importante para nós outros entender de que se seguimos a Jesus agora, vamos seguir a Jesus depois. Dice assim, hermanos, estes são os que siguen al Cordeiro por donde quiera que vá. Aqui tenho pouca luz, pero quisiera ler um texto, hermanos, em el comentário desta Bíblia de Estudios. A ver se encontro aqui e se puedo ler. El pueblo de Dios sigue ahora el Cordero. Aqui está comentário de la hermana White em esta Bíblia de Estudios de Apocalipse 14:4, dice assim: el pueblo de Dios sigue ahora el Cordero. Aqui tenho uma ajuda. Essa letrita é muito pequeñita. Dice assim, hermanos: el Señor tiene un pueblo sobre la tierra que sigue al Cordero por donde quiera que va. Tiene a sus miles que no se han arrodillado delante de Baal. ¿Quién Dios tiene en la tierra, hermanos? Aquí dice sus miles. ¿Cuánto la Biblia lo menciona? 144,000. Que no se arrodillaron delante de Baal. Sigo leyendo la cita, dice más. Dice, los tales estarán con él sobre el monte de Sión. Apocalipse 14:1 adelante. Pero deben estar en esta tierra ceñidos com toda a armadura, listos para empreender a obra de salvar aqueles que estão a ponto de perecer. São a grande multitud. Sigo leyendo, diz assim, hermanos: a ángeles celestiales dirigem esta búsqueda, e a todos os que creem na verdade presente se les pide que sejam ativos espiritualmente para que possam unir-se com os ángeles em sua obra. Agora escutem isto: para seguir a Cristo, não necessitamos esperar hasta que seamos trasladados. El pueblo de Dios puede hacer esto en esta tierra. Solo podemos seguir al Cordero de Dios en los atrios celestiales si lo seguimos aquí. Que lo sigamos en el cielo depende de que guardemos ahora sus mandamientos. No debemos seguir a Cristo esporádica o caprichosamente, solo quando nos conviene. Nuestra elección debe ser la de seguir a Cristo. Debemos seguir su ejemplo en su vida diaria, así como un rebaño confiadamente sigue a su pastor. Debemos seguirlo sufriendo por su causa y diciendo a cada paso: aunque Él me mate, en Él esperaré.
La forma en que Él vivió debe ser el modelo de nuestra vida. Y al procurar así ser semejante a Él, y al poner nuestra voluntad en conformidad con la suya, lo revelaremos a Él. Queridos hermanos, entonces, lo que estoy mirando aquí es que es un privilegio para nosotros sermos parte de los 144,000. ¿Por qué? Porque se lo seguimos aqui em meio ao sofrimento e todas as desgraças que já estão chegando à terra, vamos seguir a Cristo por toda a eternidade, allá a outros mundos. Não é maravilhoso isto? Então, meus irmãos, já estou terminando meu tema de hoje. Semana que vem seguimos, pero eu me gostaria ir um pouquinho ao conflito de los siglos, porque aqui, irmãos, como a livro Primeiros Escritos, há muito material. Al livro Conflito de los Siglos, hermanos, a la página 723, 723, dice así, que hermoso este tema, mis hermanos. Dice así, inmediatos al trono, Conflito de los Siglos, el capítulo, el fin del conflicto, 7:23. Inmediatos al trono se encuentran 4 grupos. Nem todos podem acercar-se ao trono, pero há um grupo que está mais cerca. Vamos ver. A ver se aguardamos um pouquinho para poner na pantalla para que vocês possam ler comigo. É muito bonito. Há 4 grupos. Diz: imediatos ao trono se encontram os que fueran alguma vez celosos em la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. ¿Quién es este primer grupo que está cerca del trono de Dios, hermanos? Los más devotos y dedicados ¿a quién? A la obra de Satanás. Dígame algún nombre, a ver. ¿Quién eran en la tierra los más entregados a la obra de Satanás y que Dios arrancó ellos de ahí? Claro, San Pablo. San Pablo, hermanos, mataba a los cristianos, perseguía y Dios lo arrancó. Jesús lo arrancó de las garras de Satanás. Otro nombre. Nicodemos. ¿Quién era Nicodemos? El rey de Babilonia. ¿Qué significa Babilonia en la Biblia, hermanos? El imperio de Satanás. ¿Y quién era Nabucodonosor? Oh, yo hablé de Nicodemos, ¿no? No, perdón, Nabucodonosor. No, estoy pensando en uno, hablando otro. Nabucodonosor, perdóneme. Nabucodonosor, hermanos, se entregó a Jesús. Por eso que Daniel, el profeta Daniel, es un símbolo de los 144,000. Por eso Daniel era vegano, Daniel era profeta y Daniel era misionero. ¿Entenderam? E com o exemplo de Daniel, Nabucodonosor se convertiu a Jesus e escreveu, hermanos, um capítulo ele mesmo contando sua conversão, de como que ele renunciou a los dioses de Babilônia, Ishtar e Marduk, e todos os deuses allá del paganismo, e se entregou ao Deus vivo, el Deus de Daniel. E agora Nabucodonosor, eu penso, não está escrito isto, como São Pablo e outros vão estar cerca del trono de Deus. Que bonito, não? Sigo leyendo aqui a cita. Dice assim: vienen después, porque inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás. Viene después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. ¿Quiénes son? Claro que sí, hermana, los 144,000, está clarito, hermanos. Leia outra vez. Viene después de este grupo que servía a Satanás y que Dios arrancó cerca del trono, los que perfeccionaron el carácter. Por eso hoy a la mañana empezamos hablando, mis hermanos, de que ahora la tarea de la iglesia o movimiento adventista es perfeccionar nuestro carácter para que Dios nos pueda usar para lograr alcanzar la gran multitud. ¿Decimos amén? Esta obra está intocada. Le hago una pregunta. ¿Está la iglesia predicando esto hoy?
que devemos perfeccionar nosso caráter agora e aprender a viver sem um intercessor, sem um mediador em el cielo? Não. Seguimos, hermanos, tomando café, comendo carne, fazendo loucura e seguimos a vida como era antes. Por isso, hermanos, agora eu me predico a mim mesmo esto. Eu tenho que aprender a perfeccionar meu caráter, vencer minhas debilidades, vencer minhas inclinações sensuais, carnales, minhas inclinações, hermanos, mundanas. Eu tenho que aprender a vencer o vício, o pecado, a mentira, todo, hermanos. Hoje a la mañana prediquei o tema sobre isso e disse aqui, hermanos, que eles aprenderam a perfeccionar o caráter em meio à mentira e à incrudelidade e honraram a lei de Deus quando o mundo todo, votando, hermanos, colocaram que a lei de Deus estava abolida e eles guardaram a lei de Deus. Primeiro grupo, os mártires. Allá em Apocalipse acabo de ler que eles têm suas roupas como marcada, roupas blancas marcadas como por um bordão rojo, uma franja roja. Pero depois vêm os 144,000. Na outra semana eu vou ler que eles lavaram e blanquearam suas vestiduras em la sangre del Cordeiro. Na outra semana vamos ver que também eles têm, os 144,000 têm roupas blancas. E agora vem outro grupo. Sigue aí, diz assim: e los millones de todas as edades que foram martirizados por sua fé. Então, há dois grupos de mártires. Já viram? Um grupo de mártir do passado e outro grupo de mártir da última hora. Diz aqui, meus irmãos, são milhões de todas as idades que foram martirizados por sua fé. E mais allá, quer dizer que este grupo não entrou ao templo, está afuera. Este grupo queda fora del templo. Pero eu le digo, hermanos, yo lo que quiero yo es ir al cielo, que esté dentro del templo o afuera del templo, a mí no me importa, yo lo que quiero es estar allá. Com a grande multitud já estaria feliz. E mais allá está a grande multidumbre, que nadie podia contar, de entre todas as nações, as tribos e os pueblos e as línguas, de pé ante o trono e delante del Cordeiro, revestidos de roupas blancas e teniendo palmas em suas manos. Apocalipse 7:9. Su lucha terminou, ganaron la vitória, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevaba en la mano es símbolo de su triunfo, la vestidura branca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. ¿No es maravilloso esto? 4 grupos vai haver en el cielo. O Senhor agora nos está chamando, hermanos, para que nos preparemos para esta hora. La outra semana vamos continuar estudando. O grupo de los 144,000 não é o grupo de la gran multitud. E aqueles, hermanos, que foi perguntado quem são, de onde han venido, é porque se destacaram tanto este grupo como soldados, como guerreiros, não conheceram a morte, lutaram contra a bestia. Apocalipse 15:2 adelante, eles têm 4 batalhas a lutar e venceram todas. E disse, meus irmãos, que lutaram contra a bestia, contra sua marca, contra sua imagem, contra seu número de seu nome. Aí disse aí, irmãos, vi também como um mar de vidro mesclado com fogo, e a los que haviam alcançado a vitória. São os 144,000, não foram mortos, venceram a bestia. Sua imagem, sua marca e o número de seu nome estavam em pé sobre o mar de vidro com as arpas de Deus. Queridos hermanos, então, agora nossa batalha apenas vai começar. Em realidade, o que o mundo, hermanos, vai odiar não é Putin. Agora sí lo tiene en la mira, porque ele empezó uma guerra sem significado, sem razão. Pero al último, hermanos, el verdadero casado, quem vai ser casado en el mundo inteiro, vai ser el pueblo de Dios. Así lo dice la Biblia, y así lo creo. Portanto, hermanos, le hago uma pergunta: é importante que abramos puestos de avançado e salgamos de las ciudades? Oh, hermanos, estamos atrasados. Por isso, esta tarde eu leía que muitos estarão em la trampa, porque já não vão poder salir.